वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे हुकूमत अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात। चर्चा तो इसका बहुत अरसे से था, गुफ्तगू बहस मुबाहिसा इस पे चलता ही रहता था, मगर अब सचमुच लग रहा है कि शायद ये जो है सचमुच दोनों साइड्स के दरमियान को मुज़ाकरात हो ही जाएं। पहले तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक ऑफ़र आई उन्होंने जो की, उसके बाद फिर सर जोड़ के बैठे तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो लीडरशिप है। एक से ज़्यादा इजलास उनका हुआ। अब लग रहा था कि जैसे उनको बहुत वक्त लग रहा है ये फ़ैसला करने में, मगर फिर गुज़िश्ता रोज़ जो उनका इजलास हुआ उसके बाद उन्होंने एलामिया जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्तक़बिल में शफ़ाफ़ इंतख़ाबात के हवाले से, नए चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की तक़र्रुरी के हवाले से, पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है, क़ानून की हुक्मरानी है, इंसानी हकूक़ की पासदारी और आइनी और जमहूरी इक़्तिदार की मजबूती के लिए वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। एलामिया में ये कहा गया कि इन सब चीज़ों पर अगर हुकूमत जो है वो एक नए मीसाक के लिए बातचीत करती है और दस्तखत करती है, तो फिर TTAP जो है वो इमरान खान साहब की रजामंदी और दस्तखत की भी ज़िम्मेदारी लेती है। ऑब्वियसली ये एक बहुत अहम ऐलान इसलिए भी था क्योंकि पिछले दिनों में ये लग रहा था कि अब हुकूमत अगर तैयार है और अपोजिशन में भी कुछ आवाज़ें इसके हक़ में उठ रही हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसकी मुखालिफत कर रही है, इस वजह से कि इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगामात कुछ आए थे तो उन्होंने इशारा दिया था कि अब जो है एहतजाज होना चाहिए सड़कों पे। मगर ये बताया गया गुज़िश्ता रोज़ कि जो सरबराह हैं TTAP के, महमूद खान अचकज़ई साहब, उन्होंने अलीमा ख़ान से भी मुलाकात की, क्योंकि अलीमा ख़ान साहिबा ने भी इस हवाले से काफ़ी एक हम कह सकते हैं सख्त बयान दिया था। फिर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने भी ये कहा कि इमरान खान ने मुज़ाकरात या तहरीक का इख्तियार जो है वो अचकज़ई साहब और इलामा नासिर अब्बास को दिया है, सो जो वो फ़ैसला करेंगे उसका साथ दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम बात कर सकते हैं फवाद चौधरी साहब की, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, अलग से कोशिशें कर रहे हैं। वो भी बहुत अरसे से हम कह सकते हैं मुज़ाकरात के हवाले से, तो उन्होंने भी कहा कि अगर इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात नहीं चाहती तो फिर वज़ीर आज़म साहब ये ऑफ़र भी ना करते। एक दफ़े फिर उन्होंने इसका ज़िक्र किया कि जो कोट लखपत के कैदी हैं, अगर उनको रिलीफ़ मिलेगा तो वो इस पोजीशन में गालिबन होंगे कि वो इमरान खान साहब से भी बात कर सकें। मगर TTAP ने इस वक्त तक कोई ऐसा जो शर्त है इमरान खान साहब के हवाले से उसके बग़ैर मुज़ाकरात करने का ऐलान किया है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा खोखर साहब, सीनियर सियासतदान हैं, नायब सदर हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान। वेलकम टू द शो खोखर साहब। जी खोखर साहब, काफ़ी आपको इजलास लगे ये फ़ैसला करने में? बताया जा रहा है कि एक से ज़्यादा आपकी मीटिंग्स हुई, इतलात उनकी टेलीविज़न पे आई, फिर जाके ये फ़ैसला हुआ। लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद आप लोग इनकार कर देंगे। जी बिल्कुल, ये लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि हम शायद इनकार कर दें, और ख़ास तौर पे जो मुल्क के अंदर सियासी सूरत हाल है जिसमें पोलराइजेशन बढ़ चुकी है, सज़ाएं हो रही हैं। एक सबसे बड़ी अपोजिशन की जमात तहरीक इंसाफ जो अपोजिशन अलायंस का हिस्सा भी है, उनके सरबराह को पिछले हफ्ते 17 साल और उनकी अहलिया को भी 17 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। फिर वाटर कैनन्स का इस्तेमाल और लाठी चार्ज, तो इन चीज़ों को सामने रखकर लोग ज़ाहिरी बात है समझने में बेजा तो नहीं थे कि ये जो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऑफ़र है इसको अपोज़िशन रिजेक्ट कर देगी। लेकिन हमने जब बैठकर इसके ऊपर तफ़सीली मुशावरत की, जो इत्तेहाद के अंदर बाकी तमाम जमातें हैं उनसे मुशावरत की, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि इस वक़्त मुल्क के अंदर सियासी और माशी बहरान अपनी उरूज पर है। मईशत की जो हालत है, हम अमूमन रोज़ इसके ऊपर टॉक शोज़ भी करते हैं, अपना नुक्ता नज़र भी रखते रहते हैं। लेकिन मईशत एक आम पाकिस्तानी के लिए नहीं चल रही। हुकूमत जितने मर्ज़ी है बुलंदो-बाग दावे कर ले, मैं बहुत सी डेटा है जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। और फिर पाकिस्तान को जिन चैलेंजेस का सामना है, एक तरफ इंडिया वो बदस्तूर कह रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को मुकम्मल नहीं किया, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक नहीं है, और फिर इंटरनल पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर जो महाज़ आराई है वो अपनी अरूज पर है। सही। तो इस माहौल में हमने ये ज़रूरी समझा
کہ جمہوریت کے اندر دروازے آپ کو کبھی بند تو ویسے ہی نہیں کرنے چاہیے. تو اگر واقعی حکومت سنجیدہ ہے تو ایک پاکستان کے لیے ایک بڑی چیزوں کے اوپر ڈائلاگ ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, جس میں پارلیمان کی بالادستی, آئین کی سپریمیسی, رول آف لا اور ان چیزوں کے اوپر, جس طرح محمود خان اچکزئی صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں بھی کہا تھا کہ اگر حکومت تیار ہوتی ہے ان چیزوں پر, باقی پارٹیز تیار ہوتی ہیں, تو عمران خان سے پھر دستخط لے کے آنا ان کی ذمہ داری ہے. تو وی تھنک اٹ از این اپرچونٹی فار پاکستان. کوئی پاور پالیٹکس تو اس کے نتائج تو ہم نے دیکھ ہی لیے ہیں, اینڈ ہم اس کے اندر اس کھیل میں پاور پالیٹکس کے لیے تو ہے نہیں. اور جو جماعتیں پاور پالیٹکس کی وجہ سے آج حکومت میں, ان کا بھی عوام میں جو حال ہو گیا وہ بھی آپ کو پتا ہے. سو وی جسٹ وانٹ ٹو گیو اٹ سنسیئر. کھوکھر صاحب معاف کریے گا, آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں, پر یہ بتائیے گا کہ آپ کو اب لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ سنجیدہ ہے اتنی that they will get back to you؟ کیا حکومت سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے, یا آپ لوگوں نے صرف یہ اعلامیہ جاری کر دیا اور اب آپ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں گے؟ ایک ہفتہ کب پہلے چلتے ہیں, کیا ایک ہفتہ پہلے کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ دونوں اطراف ایٹ لیسٹ آپس میں ڈائلاگ کرنے کی جو بات ہے اس پہ پرنسپلی ایگری ہو جائیں گی؟ جب 17 سال کی قیدیں ہینڈ ڈاؤن کی جا رہی تھی, جب واٹر کیننز چل رہے تھے, تو یہ والا روز اس سے بہتر تو ہے. تو ہم کیوں توقع نہیں کریں کہ آنے والا روز اور ہفتہ بھی اس حوالے سے انشاءاللہ بہتر ہوگا. ہم توقع تو یہی کرتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم اس معاملے میں بالکل سنجیدہ نہیں تھے تو وہ شاید بات ہی نہ کرتے, اور اگر انہوں نے بات کی تو کیبنٹ کے اجلاس میں انہوں نے بات کی, ان کی ویڈیو موجود ہے, اور اگر ان کی کوئی سیکنڈ تھاٹس تھیں اس حوالے سے تو پھر وہ ویڈیو ریلیز نہ کی جاتی. تو ہم نے بھی جب یہ اس کے اوپر مشاورت کی تو اس میں ہم نے بھی یہ سوچا کہ پری کنڈیشنز بھی کوئی نہ اٹیچ کی جائیں. ایک توقع یہ بھی کی جا رہی تھی کہ شاید ہم کوئی پری کنڈیشنز اٹیچ کریں, لیکن ہم نے کوئی پری کنڈیشن اٹیچ نہیں کی. ہم نے صرف پاکستان کی بات کی ہے, پاکستان کو بحران سے نکالنے کی بات کی ہے, آئین کی بات کی ہے, کیا کسی نے یہ دیا آپ کو مشورہ, یا یہ بات ہوئی آپ کی میٹنگ میں کہ شرائط اٹیچ کی جائیں اس کے ساتھ؟ کیونکہ آپ نے ذکر کیا ہے تو اس لیے پوچھی ہوں, کیونکہ خاص طور پہ پی ٹی آئی کا تو ہمیں یہی موقف نظر آ رہا تھا کہ وہ کہیں گے کہ جی عمران خان صاحب سے ہمیں ملنے دیں, ہم ان سے بات کریں گے, بٹ آپ نے نہیں ڈالی. واز دس ایور ڈسکسڈ؟ کنسنسس تو اسی پر ہوا جو ہماری سٹیٹمنٹ سامنے آئی. ڈسکشن کے اندر تو آبویسلی بہت سی چیزیں آتی ہیں, بہت سی چیزیں ہم نے کنسیڈر بھی کی, اور پھر ہر چیز کو ہم نے اپوزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے, پبلک کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو پرکھا بھی, اور پھر اس کے بعد ہم نے جو اعلامیہ جاری کیا اس کے اندر جو چیزیں ہم نے لکھی سو لکھی. ڈسکشن تو بہت چیزوں پر ہوتی ہے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک.